Poznato je da biljke paradajza vole sunce i toplotu. Zahlađenje sa dosta kiše stvara nevolje i nikako ne pogoduje paradajzu. Biljke paradajza su podložne gljivičnim infekcijama. Posebno se ističe plamenjača paradajza, od koje listovi mogu izgledati kao da su spaljeni i suše se. Zato je potrebno preventivno prskanje paradajza. Naš narod kaže, bolje je sprečiti nego lečiti. Primenjujem belo i plavo prskanje. Uvek se trudimo da koristimo prirodne ili manje štetne sastojke za tretiranje biljaka u povrtnjaku. Jedan takav čudan sastojak za tretiranje paradajza je mleko. Stvarno ima korisnu ulogu u sprečavanju razvoja gljivica. Poželjno bi bilo da je sirovo mleko, ali može i ovo iz prodavnice. Mleko je dobra preventivna zaštita protiv plamenjače. Zapravo koristi se rastvor od mleka, gdje se obično meša sa vodom u razmeri 1:10, na primjer 1 litar mleka na 10 litara vode. Nekoliko dana posle sadnje preventivno prskam paradajz protiv plamenjače. Temeljno tretiram biljke paradajza po listovima. Po površini biljaka stvorit će se sloj od mleka koji sprečava razvoj gljivica. Rastvorom od mleka također tretiram i biljke krompira koje oboljevaju od sličnih bolesti kao i paradajz. Istim rastvorom se mogu tretirati i tikvice, krastavci i drugo povrće u bašti. Prednost mleka je što nije štetno, pa se ovaj preparat može koristiti više puta tokom sezone. Sljedeće sredstvo koje koristim za zaštitu paradajza i drugih biljaka u vrtu jeste soda bikarbona. Ovaj beli prah čuvam u tegli za razne kućne potrebe. Rastvor sode bikarbone se pravi tako što se 50 grama sode bikarbone razmuti u 10 litara vode. Poželjno je dodati par kapi biljnog ulja i par kapi ekološkog deterdženta za pranje suđa, da bi se rastvor bolje lepio na listove. Prskam paradajz sodom bikarbonom, obično posle kiše. Kako deluje soda bikarbona? Ona je alkalna i sprečava razvoj gljivica na površini listova, pa se tim mogu preduprediti bolesti paradajza, a posebno plamenjača. Za razvoj gljivičnih bolesti nije pogodna alkalna sredina i tu je prednost sode bikarbone. Njeno delovanje zasniva se na povećanju pH vrednosti na listovima, što doprinosi smanjenju klijanja gljivičnih spora. Sodom bikarbonom prskam i krompir jer se i na listovima krompira može razviti ista bolest. Ali ovaj rastvor sode bikarbone nije čudotvoran, jer prva kiša ga ispere sa biljaka, pa tretman treba ponoviti. Zapravo je najbolje kombinovati sodu bikarbonu i mleko. Jednom oprskate sa sodom bikarbonom, a sljedeći put sa mlekom i tako dalje. Tretiranje obavljam na svake 2 nedelje, pa i češće ako bude kiše. Dobro je što ovi sastojci nisu štetni za biljke, pa može biti više tretmana tokom sezone. Nema karence i pogodna je za prskanje i u fazi plodonošenja. Plavi kamen i kreć zajedno su poznati kao bordovska čorba. Ona se već vekovima koristi u vinogradarstvu za zaštitu vinove loze, a mnogi je još uvijek koriste i za zaštitu povrća. Prskanje ovim bakarnim preparatom se još naziva plavo prskanje. To je fungicid i baktericid.
Dozvoljena je upotreba u organskoj proizvodnji jer plavi kamen ne ulazi u biljke, nego se zadržava s polja na lišću kao zaštitni film. Ako kupujete sadnice paradajza, možda ćete primetiti nešto plavo na listovima, što znači da su već tretirane plavim kamenom, odnosno bordovskom čorbom. Čini se da je ovo sredstvo za zaštitu omiljeno kod naših baštovana. Ali plavi kamen se koristi samo 1 do 2 puta tokom sezone. Plavi kamen je štetan za ljude i životinje, a može zagaditi vodotokove i treba oprezno rukovati sa njim. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.